Hi kakabsat, kang dagiti viewers. Ako nga pala si Kapox TV, isang mamarta lang dito'y baryo. Nagrawat pa'y pulutan. Yes sir, another day, another vlog na naman kakabsat nga nagurat. Daytoy nga aldaw gayam kakabsat ket mapantayo ag gapas. Pantay gapas kakabsat taon igatang tayo ti Ginen. Joke lang kakabsat. Ti kapaisuanan na kakabsat, second dose ko ti anti-rabies ating aldaw na kakabsat. Sauce, nagregat nga talaga kakabsat ti makagat ti aso. Tani, mabaybay antayon ti bagbagi tayon. Mano nga Domingon nga ko naramramanan ni Gina. Makapamismot gamin si kayo, ti mabartek nga kawing-kawing nga magnangagawid. Ayos mo ti parumak kakabsat nga pan makigapas. Kita white. Nga road kakabsat yam amok man ni Bumblebee nga service ko. Ay ito'y nga motor kakabsat tumartaray ti 1,000 city mil per kilowatt hour. Tapos ay ito'y nga motor kakabsat kat di crew daw. Made in Egypt. No pataray makat ang karotot ah. Hello guys, kamarad. What's up? What's up, madlang people? Ano mga rad? Nay, harap ka dito ah. People. So ay jay nga rod kakabsat mapantay yung bayan tumingganan tapantay yung patandok ti antay rebes. Makita yung kakabsat one hand siya gayam tagdra-drive dita. So ay jay kakabsat, pila po tayo ngayon. Asikasuhin natin ngayon yung papers natin kakabsat, yung barangay indigency na requirements at PWD ID kakabsat. Siyempre kakabsat para malibre tayo ng lethal injection kakabsat ng anti-rabies na rigatin aon igatang ginan kakabsat. Tapos kakabsat iyang amok kenyayo ay ito'y pinakagwapo nga gobernor mi dito'y intero o Pangasinan kakabsat. Iso na apo ni Honorable Ramon Gico III kakabsat, Governor Province of Pangasinan. Tapos dagiti duwa kakabsat nakaganda kanomot ti aso. Tapos dagan na kano di aso kakabsat, Raul. Joke lang kakabsat. Okay na ma'am? Okay na to ma'am? Ako sir, okay na po. Nabakunan na po ba kayo today? Hindi pa po. Balik po tayo sa animal bite para mabukanan po kayo. Ito na lang po Apo. nakakita niyo. Apo, thank you ma'am. Yes sir, nalpas tayo nga nagpabakunan kakabsat kat agpapukis tayo tatata nagbalintay yung mga tao. Siyempre dito instant Pugi Barbershop. Malitlito tayo dito kakabsat no niya tipapukis tayo. Siyempre kakabsat ipapukis tayo mataka grupo tayo mga artista nga asaw. After 1,000 city mil nga oras kakabsat nakapili akon adyo man nadabuayan na di ulo na. Bagay ko nga taata kakabsat. Sige man, tantararan. Yun no. Paulo George. Mamati kay kakabsat. Karkarupak ka no ni Paulo. Paulo Mintes. Apay kas jay, imbaga lang ang karkarupa ni Paulo ke nayabo mo yung tricycle ni Kuyan. Saus madinsa. Kaya kalapati siya ng tako. Siguro, alas 12 pa lang na. Umay kayon kakabsat, umay tayo mangan dito'y kambingan dito'y Lauren Uminggan Pangasinan kakabsat. Naimas ti mangan dito'y kakabsat, ngam na imas na. Pili kayo ti sabaw kakabsat, unlimited sabaw ti papaitan, ken inalsuman nga kalding kakabsat. Dito'y ti paborito nga panganan kakabsat, makita yo mo ni karkarupak kalding da taon. Request ko man kakabsat no nakadandano na iti nga video paki-comment kakabsat para may shout out ko sa next vlog ko kakabsat. Thank you.